traîner dans les villages. Ne calez la manée. Mais vous finirez. Si vous votez ma femme, je vous vais vous dire. Si vous avez un point, 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 moi je suis un enfant pur, venant d'une femme pure, tu m'as dit. Attendez, Afibaye, quoi bilati, n'est pas un babou la boisson, n'est pas la calade. Afibaye, vous ne faites pas ma folie, vous ne faites pas tout mal, vous ne faites pas, vous ne faites pas ma folie, sono, sojula, avec ta clore à Catonia, sojula, vous ne m'avez tiré pour la salade, on va casser votre comme la moulinoua. Hein, vous savez, aïe, man, de l'eau, vous beaucoup de la mousse de voix de souris sur l'eau, vous n'avez pas du mauvais sur l'eau. Afibaye, vous n'êtes pas fait mettre la flamme, vous n'avez cassé la cam, vous n'avez cassé la flamme de tout. Vous faites un net. Afibaye, quand vous êtes capable de Catonia sur l'eau, vous n'avez pas fait d'ailleurs, qui gagne le point, il faut y aller. Afibaye, vous n'avez pas fait mettre la Catonia sur l'eau, Nigeria, vous ne pouvez pas battre. Ne m'attirez pas, vous voyez dans les masses, vous voyez d'abord. Quand vous êtes dans les villages, ne calez la manée. Mais vous finirez. Si vous votez ma femme, je vous vais vous dire. Si vous avez un point, 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 Salut internet, wali o mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo ka wal mando fulimi ni dantala toujours abalma kede do agas 24 tie kelende flate kanyini malien den kelen na bela jelen fe ay kerib la video na pour que video en kanatie anna kun adugolente chela adugolente musola ne de aras 24 malinga ka soldat madon ka soldat tiye tigi kangelen tigi horonde min banan galonka horombe min mason ka balo fadontola ne aras 24 de do horonde min mason ka dala kanyelema abe sayaf sayani ka balo fadontola abe sayaf saya ka balo mawjulila abe sayaf saya jamfay ne de do aras 24 waso tede membe waso ni nyere bi be waso ni chien bi be waso ni ladire bi be waso ni malidenya bi be waso ni halala bi malende u femi temena ni babache nyore fa yo ngwa beti se ga jebi mais ambena lame ke baba bena kuma munde ka nebe munde ke ka baba jabi malendo au ko juger aya ka video de ke mais nebe film de tourner baba kan. Merci beaucoup. Donc angata ça va, on est qui joue depuis un moment là, mais il y a des mots qu'on t'a même dit je vais te parler. Bon, il est ni ainsi que malade. Donc après, je vais faire savoir toi la situation quoi. Ah d'accord. On va parler on a une relation pour parce que si vous voulez commencer pour sur quoi. Oui, c'est ça. Ton nouvelle mais qui aime bien wallahi. Yeah. Afro, awa combat. On a venu on a don inchallah. C'est ça moi j'ai vu aussi mais moi ce que je voulais savoir est-ce qu'il y a autre combien t'as contre la donne. Et tu vois tu mets. Bon, les caroni vous pensez que nous avons un séquence tout va sur autant. Bon, je me suis dit peut-être qu'il va sur certainement oui coachement calmement parce que la plupart des gens moi fait un carton bloqué nos web problème moi tiamanta là demandement bien mon ta vraiment pour un bala non for moi ça le route on va vérifier
Mais la plupart des gens, mon boulot que nous, c'est les mineurs. Est-ce que tu comprends? Aïe, la mère, à Coco, quand on va combattre en contre ouais, qu'elle flana, la plupart des gens, il va sur mon tableau, qu'elle do mon passeport, mon boulot, bi quoi, be, imminéré. Anta. Moube moun nana, il va sur les à Kemala, mais on nana ou sur le mauvais sang, bon, donc combat là, tant que les lois m'a changé. Vous, à vous faire tout sur la tourée. Non, en contraire, Baba, ma chama ne be min te imnere. Nous ta bloqué les do karma dobe ye araveki ke sia kelen ronde. Et ma se guta soro do ya ke sia kelen yu ta soro me iba soro muso to de bola ou yu shi elema ka ke siwere. Hari sigi dugu yuru chama mfana yelema. Dobe ici be fo sambi sabala me iba soro yu ke santanye. E mata imnere ala. Exactement. Voilà, Olube, but Dove, Itari Samuga et Dafalembo, Itaro Sambi Oroy. Bon, Ani Munube Imineriala, Ulufanate Kelenyofa. C'est dire, what chaman de be minte Imineriala, Minka Doshi Lokera. Il va faut que chien flas saba, il va que chien flas saba, mais Taiga Chila, do et Masu Taire de Soro complètement. But Dobe, you task sur. Parce qu'il va au premier mois, il y a Razat. Mon chaman be, parce qu'il va au nebe, Nerengabuna. Mali est no babala, hali consulat no bala. Bien. Baba est mon defoya. A Coco, comme Mali est no babala, hali consulat est no babala. Tiambe na lesangata. Parce qu'il va au tellement qu'on essaie d'arranger nos compatriotes, après qu'il y a problème à moi. Parce que la fois passée, moi je sais pas trop consulat, moi je suis pour un bénéfice, comme Katina qui est depuis un an, on va davantage, il va calmer vidéo kala. Moi ça m'a tahu ni la boka douma, mon ta pour un tala, mon ta geleno. Mais fin de comment un dossier qui n'est pas, il faut qu'il minère ou est de ici là, ou je sais que pour un débat là, parce que nous qui fait le connaître. Et comment faut moi, bon taro na au kaka mouille. Mais la plupart des gens sont halidobé, où il y a question qui les cas science là, mais chaque fois ils essaient de tenter de canaliser l'identité wérade. Donc, ce que les gens ne peuvent pas comprendre, machine ni dungu. Moi, je fais un question qu'il est. Il reste gagné tant qu'il n'y a loi de ma falli. C'est-à-dire, la mouna, on va combattre tout à l'année, nous groupement forensique. Tant qu'il y a une loi m'a falli. C'est-à-dire, à la assemblée, qu'on a faut tiens, si maintenant, débuté au cas voter, qu'à passeport, n'y a pas bon, il faut qu'à bien lui, à vous combattre, on va gagner au coso. Voilà. A Coco, on va combattre Chogomi, Katekete, quoi en tant que nama prison dans l'état de cas pour que l'état kata vote ensemble kono, ko solsonte surala. Ne nimbefo baba evokali ngono, mais ambesi aéroma. Nko baba, nko mbeka bara minke duguma, nko teka ke sanfe. Nko baba, femi ya ka vote ensemble kono. Prison be dans l'état de cas. On y lettre joli de sebe kati mali autorité ma. Ko chaman kerade. Mais baba bena min fois ay baba lame ama fo ko anka combat yen galonde ya ama fa anka boka chien fo moye mais baba de bena anka combat chien tigia folo ni na ka voko folo de nada. C'est aujourd'hui à le consulat carré. Surtout toi tu dois faire vraiment attention parce que les vidéos que maintenant faut bon Mali mo ko to yi ou ka teme ou ko chama to mais les vidéos que consulat carré une forme manière et vidéo badé nègé avec qui c'est probablement parce que tu t'engages et ta responsabilité engagée à la trop je pense bien féminin ka foko consulat carré baba opere vous bien de teta yoro jo opere vous bien ne bolo ya on ima foko consulat carré ne afo e baba ngo prévo dalia bia o te boyande ko consulat kata plenty donné kamadoro na tara plenty do o dalia biande o ata. Même quand tu sors, tu pousses les gens, quand tu as Lyon, consulat là, ou des trucs comme ça. Alors, quand ici, les gens font n'importe la Saint John de Hake, on va faut aider mon plat. Donc, c'est très, très dangereux. Bon, aujourd'hui, consulat, ils veulent aussi, parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas rester comme ça, en fait. Parce que la plupart des gens qui sont là, le mouvement, nous connaissons. Nous, nous rêvons qu'à une qui est doublon de boubou. C'est-à-dire, ils ont déjà été enrôlés au Mali. Nous, quand identité ouéré, nous sommes ouéré, nous, on a français, non, ou identité ouéré, ou aussi là, il y a comment font d'où tu vas regarder, mais d'où fait nous tu vas élément, parce que élément, donc ils veulent que passeport pas donc. Bon, ben si on doit encore comprendre comme. Et comment font moi? Moi, tu es un jeune frère, net nanan dobila. Et comment est-ce que moi font? Même toi, ton cas, je l'ai. Toi, tu as enlevé plus de 17 ans ici là. Est-ce que moi font? C'est quelque chose que nous faut. Baba Coco avait né qu'à cadeau.
nebeka ko baba ngo ngo be ne ka kado akoko ka be ne ka kado ko ne be 17 ans de la ngo angata sa ne de fo baba te ne do ere ne mo mi ni oko famille tourna j'ai pas envie parce que bi mo badel mo ko sare no les personnellement mon enfant est là ko ni consulat datuli kama wa kana ta marila bi ali ka sika passeport sura et je père ba la rendez-vous sur la passeport la wati marche bien baba kile kunye munde baba nana an attaquer kunjumende la ale den kanga ta mali kono me passeport tabolo a demso avec o de fuya ko hala ale re demso be pour que kata mali kono avec kalo jolibo tle jolibo o mase kata mali kono ka sababu ke an ye consulat datu ko consulat te barake o kololo kama ale demso sigilembe a halibi a mase kata mali kono anata tigata Lyon wa rendez-vous était parce que passeport il y a un petit la tête parce que aye rendez-vous ni Lyon pour que a kata passeport de la demso ye rendez-vous te soro bebo kalama Lyon ta falendo pay mo te se ga rendez-vous soro si sa baba be se ga munde ke abebo pour que ka se ka on sidi kan denigere kan fara ka bonyona quoi pour que ka bodro kana ka attaquer akase ga jama soro ka fo ko way jama ka ke fly do ka fo consulat te daile do ka fo ko consulat ka daile mais amena leo Ibrahim tira ke tout bon combat vous ta na on va combattre contre moi je dis que tu es un jeune frère moi j'ai pas envie les vidéos que monsieur Gaboga comment avec des arguments monsieur Gaboga comment avec des peu montrer vraiment on va combattre on va marier en Afrique c'est comment fou on va marier bien ama foko ale be se ga boka video ke o sara contenu on be se ga boka ga video ke abe depa ini argument mi bena pour que ka se ga mo la convaincre akoko c'est-à-dire ambe ka combat in kan te ka chien fo mo ye wati do seran ka chien fo mo ye mais abena munde fo ni ko fe anta comme l'Afrique non c'est là on va combattre Rome na otigata on ta forti ka chien fo mo nyana mais peut-être li do bien ale ma fo ante ka chien fo mo nyana wa atlala ka fo ay munde fo ko fe ko ale ma fo anti se ka chien ante ka chien fo mo nyana ni kuma fla mbe tugulende be nyona baba ni bi fagani hakili dalilu di angata ni tuguri do ça il faut que a donne ne yo fo ne ta fiana je suis concerné parce que watu ne le combat akela mo do na iba fie mu ke u yara avec ke u masika ni na so be mais ne o chamanta récupérer kaduma mo do fene pe iba fo fitini la photo to na et le combat la sexy la u ta o modifiera wa mo do fene bien lu kata ira ka photo problème bala ou pas to bu fa to lo bu ka date licence la u chama baba ko mogo defo tumba tala isera ale male ka combat damine ayu deme pour que uta labo kadi o ma joli de ba anka combat kono nu tilala kabini kololo en kono tu parce que ya labo ni business ide c'est pour cela que bi ambe eta mena jama sera ni ndegere la angata c'est la habitant ni tamba bebiel nere bi se kan anga jola no mo so se bi ne bo belo chokoroba hali chokoroba do be uta kata fe au ila video la ka fo wa ni chokoroba be ni unge papier mana aduna ta boîte ara zen ta benin ba chu be na papier la ako chokoroba do be chokoroba ni musokoroba munum be ni be komba nkono ku be ka fo ko defo butala ko defo tutala re ku be papier de yelema papier munu ye sambi sabake bara la ya nina nana ko luka bara o chien e ko lu yu shu de yelema bon lu shu de yelema u be nu ma yelema ngwambe nale ada. Ce que moi je vais te proposer, si tu as le temps, l'État est responsable de nous, mais tout bon. Mais si vous voulez rencontrer le consul, vous venez à vous faire l'ambassade de Morodoye pour qu'on fasse la pose là. À essayer à penser à quelqu'un, à quel est d'abord également. Bien. Baba Dona, à quoi ne ma kwanga ferenini na sur tamba ambolo. Anna lebeseka ferenini kan négocier ni ambassadeur, kan négocier ni consulier. Baba be retard de la lebe ka fenfen fo onye nimbeke ka teme malien dem bora kala malien dem be bora kala ma amma fendo go mo law domina ni ambassade be nyonye baba ya soro be yoro jume domina an ni consulat mo be yoro nyonye ka siki ka kuma ninka o ya soro baba be yoro jume ale be siga do an ka chogo jume de la an ka relation tani baba ye pour que kan kungolo tike ka di baba ma baba be do consulat ka parce que consulat tarike de baba ye karimu de consulat nommé yaw Konsili tarike de babaye mo bin tado bimbo jiyawiye konsili jenyo wonde e koko anka tidiri e ka bla awnye halbi anni konsili ka sigi ka kuma halbi anni ambassade ka sigi ka kuma anni nunun kuma no ba numa kuma ba maliendo anu be kuma domme na nya dogo chela o ba nya dogo musola anyo de fante fen soro kele nkono me angata
C'est pas pour vous, hein, c'est pour les Maliens et c'est pour le bonheur des Maliens. Parce que nous, quel est le boulot maïrement? On va gâter fana, mais il faut qu'à dire, oui, considère qu'on te barake. C'est vrai. Il pense pour moi. Aussi, bah, OEB. Maliens, on débute ton nom, ou il faut l'oeil. Ou à flammer un mouni, out na sega, Maliens, faut qu'à mais le matin. Parce que tant que ni salaire de maïrement, ta faute, il y en a 600 cartes, ni nani. Passeport Boragnon, au bout de ces cas où il a combat d'oké, faut voter de caca assemblée qu'on entend au Faouinabo Kalama. Parce que vote. Alors que quand on combat minke, quand en tant que ni sera de maïlema, consul de Bessara yelema wa Malion. Ambassade de Bessara yelema wa. Ambassade de Sara yelema, consul de Sara yelema. Et de coco consul no bala. Et bado, abe yelema ensemble de kono. Prison bekada John deka. Lettre joli de Sebena Kata, Mali autorité fait pour que ga ferini kaninkuma fo ensemble kono. Pour que kata sobe la kafoko mauto nyonendo. Mais eko ko anka négocier ni ambassadeur ya. Eko anka négocier ni conseiller ya. Yananka négocier ni conseiller ya, anka nga négocier ni autorité di. Mali autorité mimbe ensemble kono. Nous be vote que pour que ninko enkase ga sanze. Na négociation beke ministre nana yo. Antunga nga négocier ni ministre di. Ngol ñu négociation ke ni ministre ya. Hari ministre tagalen ko fe. Aw ñe sebeni joli de ke aw ñe document haké joli de bo. Aw ñe lettre joli de ci ministre ma a tagalen ko fe. Awa hari sini aw be lettre do de sebetu ka ci ministre ma. E ko kwanga négocier ni conseiller ya. E rebado conseiller te se ga nyanabo. E bado ambassade te se ga nyanaba. Nyanabo yoro minye aw be ka yende attaquer. Nyanabo yoro minye aw be ko olude kele aw be ka prison da olude ka. Mais état e conseiller ko de aw be na lew. Si de la loi de la passeport ni on sait que vous oubliez les passeports biométriques. Moi aussi qu'à combattre na seko yelema. Moi aussi qu'à combattre na seko yelema. Parce que bi France, États-Unis, bien beaucoup fait développer l'endo. Belle coco ka passeport biométrique c'est dans les passeports mona les cas d'identité doit qu'on doit faut tout au kela na chuna. Terrorisme na pour ka seko ka vous surveiller moi. Donc c'est pas pour quelques personnes. Mali n'a pas passeport biométrique donc au combat on sait même pas possible. Mais arrangement c'est qu'à sera la Rome oui qu'à passeport biométrique ni na bonyona pour que moi se vous pas plus chaud. Bien. Mali anga combat ni de ou bien anga combattre ni mbaw ni ngani horonya ngo anko de ko passeport de ni na ka fara ka bonyona mais on te biométrique contrôle là. On te biométrique contrôle là. Baba yere yo de faga kumala ya. Ako ambesi ka combat ke passeport ni nina ka fara ka bonyona mais passeport biométrique be se ka to anola mais ngo de anka kombaye ou be jume de anka kombaye anko de nina de ka bo passeport la mais biométrique o ba anola anto contour la ale be retard la anta ouais amma fo ku ka passeport biométrique boala de non il y a femme qui est en train de t'expliquer nous femme nous on l'a ngo fungara ma mi se ka soro mais ni aw ko ka passeport nous bonyono bo passer tout sans passer par la loi pour loi de caquet faut que loi de voter tu es d'accord avec moi wa hal nous loi de voter on va combattre tout comme ça si vous êtes stratégique on va combattre tout mal c'est-à-dire on va consulat mo voir on va ni mo babula ni papier bubulu ta malaka ni voir de l'administration territoriale à baraka douma moi j'ai discuté avec eux nous foné yana halmi ale ko kanka ministre de voirie c'est-à-dire on y ministre jol de voirie on y lettre sebe kati ministre jol de mam mali kono min nana ya min mana ya nanka lettre tara do atege on y lettre jol de sebe kati anka représentant mabmako e kata di ministre makuluba Ninkoinka, dossier beba kono, awa be prevu na dabliaba on boloya. Baba be retard de la ko, iba fuko ema kunu yere, etunte komba in kalama. Ne ba fonga video la wati ben ko ambe bara mina duguma, ote sanfe video ke kunyere kaira malende ona. Amata passe malende ombolo, ni famana ka video ke, iye wori de mine, ube korompira de ube ba feka komba de bla. Ngo video ke kunye ninde, me video ke kunte, ka fuko anana video kono doro, ambe ka femin ke duguma, ko orebe ka ke sanfe, ngo engalonde. Ni be boka informer de dro ka klonge kenawe ambea ambeta manifester ambeta ninke mais ani ambeka minke duguma nko te kelenye o te Facebook sanfe a o te se ka fo Facebook sanfe anta awu ka kele ke chum na tan fu ka biwuri ou se ka boka no sigitire la ou ba ha bla de sociaux ka fuku tu wu ka boa kelama ko malien do nana bo sa e sani malien do nana ni si kelenga sibo ko wa beka na password ni na blara nyona ne to Mamadou na karibi to ke Musa ne jamun tarawele na kariba ke Kamara ne e wola 84 na kariba 99 o tuna se ka marché Mali era ti ko ke parce ni Mali o ke ko ira kenama o yi Mali en beri ka papier donné fula yano tu ba ana to farangi du do be
baba ma kala doniya tala fo baba ka fa mali loi la e be se ka do tige ka bo ici la ntado nya fili euro mio est-ce que abeli téléphone non abeli téléphone do inde kono quoi mali sharia la e be do tige ka bo ici la ko baba kata loi la je halbi quoi akata loi la je halbi amakala voilà anta uga e permis tire no gela kunjumado parce que ni on a les kera to bu ya roga fo donc yu ko papier ta kadidi no mo ka suga permis ma ya là-bas uga permis tire no gela pharmacie en jaro bala si avero bala tu es d'accord avec moi le mali on a permis bien ma 6 en pharmacie en kunjumana bon si ni to bu ya donc ka fo donc si mu nana no do e 30 ans do e 34 ans do e 37 ans mais nous na France où il y a 18 ans où il y a 17 ans wa mali état de papier ta kadlan ka duma est-ce que toi où c'est quand on papier validé tout moi donc il y a ce facteur qui est là aujourd'hui le gouvernement c'est là le risque rien donc hal ni barabike pourquoi que doumade c'est pas tous les jours en sortant faire des vidéos inciter les gens comme au bluff comment entend si à faire les filles parce que si on se dit la vérité la plupart des gens à bébé et là aujourd'hui ils sont prêts les gars fouillana les moi je dis tu es un frère les comment fait fort avant d'aller sur le front je vais discuter avec toi essayer de trouver des solutions avec toi. Oui. Et citation voilà baba benado nega citation de la c'est ça ay la mene citation bete expliquer ya mais citation benye fait nanti na la ya kenan sheruma awere bado jonde mimbe ka fo ani mimbe ka ke tiena ngalo ejume est-ce que abora ni minyo de tiewa est-ce que abeka me fo de tiea na yo de fongo ni internet don ça anta beta citation tene non mais baba ibado nega passeport bien kunde oui ne tabe kunde non et que passeport bien kunake mais pour moi ça il faut pas rendre union aujourd'hui non moi j'ai tout il n'a pas me bail oui et attends il faut pas la rendre union ça il y a un truc qui quitte pas attends voilà avec un dossier de Woloma Kalabo parce que considère le dossier de Nina Mkembala et Saint-Barabouni il est né le 31 12 1984 tu as déclaré Djema tu es d'accord avec moi et il parle voilà célibataire profession agriculteur Ouikabaray père Mamadou Bouné et mère Etan Djabi regarde quand tu es arrivé ici aujourd'hui nous je t'appelle Mila Souminia for 26 ans wallahi ni ma dabla to tard ibita kasoba Atlobala abo baba borani dossier mi c'est ça comme kuno ay dossier mi publié avec des explications keta mais ama chi follow avec la kati quand on appelle de l'homme a comment kuni ma combine de jo ko konsila mo be se ngani dossier intasisa katana e préfecture là nous tarana e préfecture là ibe munde fo ko dossier fla de benela ko parce que ko dossier fla de benela ko ne dossier doké mali la na len ko fi anya dossier dokia mbe minke ka baba jabi angata non frère je veux pas te casser notre monde même tu es un frère mon fait qui est chien à la 24 wallahi ati bi blasera du kulikan ouais mais baba donc il be ka dossier mi faut ta nintene ok il y a pas de souci ok je vais venir ici et il dossier nta regarde ici 99 tu es parti au consulat Kataka quartier consulaire d'Oké ici Bouné Sembara tu es né le 25 novembre 99 né d'un Reka Cornier mon premier fils est né en avril 99 ici sur ta pièce d'identité tu es déclaré né Fatoko Batoko tout est pareil mais seulement tu es né le 25 novembre 99 aujourd'hui l'État en a marre de cette situation il veut vraiment vous attaquer aujourd'hui il y avait une dossier là il faut te dire regarde il y a ton acte de naissance sifflé l'acte de naissance est là l'extrait numéro numéro 45 les pièces que tu as fournies pareil le 25 novembre 99 ton acte de naissance est là il t'a râlé quand tu as BMS là et regarde quand tu as voir Missara je l'ai reçu ici à Beflener 12/05 2017 c'est-à-dire ne pas me fouiller ni un net ni me uniquement ni ne me donc est-ce que moi j'ai besoin d'aller qui est la forme comment il y a fait mais bon mais si drobo voilà moi on me qu'elle là avec au blafli comme effectivement bébé catarafi comme aujourd'hui l'état donc moi ce que je peux vous proposer ni akadawi ndako ni ala essayer ou venir à aussi à essayer à organiser consulement trouver une solution ni observer comme manquant que tout le monde ni manquant monsieur ka faranyo quand tout le monde francine ay dossier numéro B fo katla mais dossier tobe ko fe ne ma kuma folo
o kɔfɛ baba ko ko an ka essayer de halbe an ka taa ni conseil ka sigi ka kuma e dun ko conseil tɛ se ka changer awa conseil no ba ere ya fa on ye ko conseil tɛ se ka changer parce que an bagara conseil la o ye kelen ye fulana e bi engagé cogo jumɛn de la k'a fɔ ko an ka taa conseil fɛ an ni conseil ka sigi ka kuma pour que ko ka se ka nɔgɔya e dun ko conseil no ba la conseil tɛ se ka yɛlɛma tugu e dun ko assemblée de bɛ se ka yɛlɛma ni assemblée bɛ se ka yɛlɛma an sigi ku an ni conseil ka sigi ka kuma nin dossier in kan à vrai dire an sigi ku ka fɔ an ni conseil ka kuma nin dossier in kan n b'a fɛ k'aw ɲininka ni ala ye maliyɛndenw an bɛ kɛlɛ min na e ko conseil no ba la an ni conseil tɛ se ka yɛlɛma ambassade tɛ se ka yɛlɛma ambassade ni conseil tɛ se ka yɛlɛma e yɛrɛ ko an ka l'état de attaquer pour que a ka kɛ assemblée kɔnɔ mais e bɛ k'a fɔ an ka taa négocier ni conseil ye bon an bɛ taa négocier ni conseil ye cogo jumɛn na o ye business sira de pour que maa minnu bɛ bi n'u tɔɲɔnen don an b'u ta ka t'u di conseil ma i bɛ wari min na ninnu na i mago tɛ ɲɛ i bɛ wari min na dɔw la i bɛ dɔw ta corriger san 1 san 2 ou san 5 i ka passeport sɔrɔlen kɔfɛ i mago sara n ko olu de bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ bi conseil tɛ se ka fɛn bɔ a la e yɛrɛ b'o kalama conseil tɛ se ka fɛn bɔ a la mais an ka taa a ma ban dɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ pour que loi in ka se ka changer hakilina ni passeport ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw k'u sago sɔrɔ a ka kɛ dugu la k'a sɔrɔ a ma kɛ problème maliyɛn den si kan pour que maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ ye bi ne yɛrɛ filɛ bi aujourd'hui moi je ne suis pas maliyɛndenw conseil bɛ se ka carte ni passeport séparé ka bɔ ɲɔgɔn na wa baba donna nin kan de kan ko conseil an ka négocier ni conseil ye hari ambassade min ka girin ni conseil ye o tɛ se ka carte ni passeport séparé ɲɔgɔn na a bɛ kɛ Mali de kɔnɔ Mali autorité de b'a kɛ mais baba nɔrɔlen bɛ mun de la a tarike ye conseil sigilen don business min tun bɛ kɛ i tun bɛ nafolo min sɔrɔ i tun bɛ bin mɔgɔw kan i tun bɛ arnaqueria min na i tun bɛ bingani kɛjugu min na i tun bɛ papier fɔ minnu dilan conseil kɔnɔ sisan o ɲɛ tɛ sɔrɔ ka sabu kɛ consulat datugulen don yo an bɛ bɔ sisan an bɛ taa négocier ni conseil ye minnu b'an bolo bi k'u tɔɲɔnen don an b'olu fɛɛrɛ conseil ma anw b'an sigi conseil kan ka nafolo fɛn fɛn minɛ a bɛ ninnu ka nafolo minɛ i ka ci kelen tɛ ɲɛnabɔ cɛ t'a ka passeport sɔrɔ surtout ko carte na conseil ma se ka carte na ko ɲɛnabɔ yan o bɛ se ka passeport biométrique o ni nina fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa a tɛ se dɛ mais an ka taa pas concerné mais ni terifo dɔgɔninw bɛ yan nɔ minnu nana olu yɛrɛ kɛ minɛriw ye i b'a fɔ nin cas ninnu ka fɛnw ta olu bɛɛ concerné u bɛɛ bloqué len don dɔw bɛ yen nɔ u t'a ka taa wali papier san olu bɛɛ bloqué len parce que u tun yɛrɛ bɛ k'u kɛ a ko dɔw bɛ yen i taara wali papier de san pour que kana k'u yɛrɛ kɛ imineri ye wali papier i taara o de san kana bon jɔnni de ye wali papier san pour que ka se ka i yɛrɛ kɛ imineri ye yan aw minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ aw ye wali papier de san wa an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka taa. Moi, je comprends la situation des gens. C'est la raison pour laquelle nous combattre à mais quand tu te lances dedans, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Les rectifications T, ni le conditionnel de l'académie Vincandima, ni dans le monde qui a fait la masse au monde doublon babouré. Mais ni dans le monde qui a dossier là, quand tu as question les chiens là, en masse ou de poursuivre la papier la nana et les bababa et le mahadi. Mon temps qui a été mêlé à baba ko andalen be mo munun ka sebe una ka foko ko défaut bula ba on ni munu be ñoo bolo défaut de be betalaw ko ale be se ga yelema yala baba be bara la consulat de konwa ou bien baba be bara la Mali administration de kona ni business ko sirate ni trafic ko sirate baba be bara jumen de la administration kono ngombe ka Mali administration de attaquer on be ka autorité de attaquer ka prison dauka pour que ko be se ga régler majorité be se ga ta soro tugomi on be ka kele ketende mais ale be do de ta abe doni min soro conseil be doni min soro obo olubo me bekato geleya kono bekato nyani kono bekato souffrance kono parce que ni beta nyana bora olu kanga business min ke olu kanga wori min soro o te soro tugu obetigo olula mais olu mago bala ka business de kenai business te kenini yede mais ambe nale c'est la tantale na benimba chabiela baba mais le problème c'est quoi oui ibe ka dossier mi fota nintene ka dossier kana siga wala folo o ekele fulana ani ambassade ni sigira aben kuyande ni ambassade ni ye de maminga beta désert de tan e ko amma katina ni passeport bi sega faraka bono no ani ambassade parce que ntaro fi bora kala ambassade ya wele wati dola bonya mana we exactement ani consul ibe ya kuma fo après ho konza ya kuma fo ministre fana kanini nali ayo kuma kelende photo c'est-à-dire biométrique be sega ke kasoro ani passeport ni nina mali nyogona kwa anko problème be rodo de Cameroun mo Europe parce que anko carte nina ni passeport de ga fara ka bonyo parce que madwe
Yaro ya wolo sebe pour nous dans ton ibo kalama. C'est pas parce que quoi on demande aujourd'hui. Ibo kalama. Voilà, baba kele kumbe yoro jumena. Ko an kana son ka foko passeport ni nina ka fara ka bonyona. Ko an ka kele toy. An ka kele toy. Men ko ni de nana ni kololo. Ngo kele yere sushi nindi. Ni passeport ni nina ma fara ka bonyona. Jumende ni jumende kololo la se mugoma. Nina liele passeport la maubo torono gelia de kono nina soro balia doronte mado ye nina soro me olu masega passeport soro mado ye nina soro me defo bolu ka nina la masega corriger mado ye nina soro me olu de dépôt ke signa kele chien fla olu masega soro me nina de nodo mais na soro ka foko passeport biométrique doronde de est-ce que oni nina ye kele nyewa passeport ka empreinte ba damana nina ka empreinte ba damana ne o kuma fo baba yo ngo eske yala passeport ka empreinte ani nina ka empreinte yala keleunde do ako keleunte ngo munde wu nyagami nyona ngo numéro de do ako way ko numéro code do ngo bo mun nanu nun te se ka fara ka bonya ni numéro code do munde ba balina te se ka corriger fana ambenale ata oui bi adressé bandawla mais ibo kalama se ka kati nane ha ibo ko ni kalama ya wolo sebe ibo kalama de photo ni demi mulo la ya yalo nambara ko ni to ka wolo sebe ko la mais olu ta yere defo yere yara olu shila ne ma famu defo to j'ai pas compris c'est dire demi mulola ya na ye araveki ke na ye mali araveki ke ole sebe mimba bolo ani datene sanzi mimbeni na la ite kilenye ole sebe mba bolo chora kaya wolo sebe aya demi mulola ya Franci wolo sebe beba do nogotala beba do jelendo katebe mali sebe mbela jelenga bebo kalama mais otara mali araveki ke munde ya to defo yoro la o ka datene sansi min ba bolo ani min benina kanu make kelenye mbe ko defo baba ye ninke chokolata anta araveki ke no de adumulo la yande mais akanina defo yoro la kwa e se go famu chuko mais là sur lui o erreur se ka yi o erreur se ka fale o abse ka tanita kwa nyo folo de ni anyo folo de ne ni concile wallahi baba on ni concile siga concile ko kwa tisiga corriger ku fanyere ka wuli ka kele deke o ya suru sankele ni kwa ma wuli ka kele kede o ya suru ni dossier bi woro ni ko de ta ni dossier on fait reve jara reve kilengele mi be ouais vice consul de ouais c'est ça anno sigira ka kuma ne fin sango mani bangoma ani awa adwan ni dossier bioro be bioro la ni ko de tara avec un dossier la wala chuko mi kuira kwa ne ngono ngo c'est pas vrai ngo me munana te corriger quoi te corriger ko parce que akibari abi français de bolo abi de la ya fanade non ba so problème era bola parce que normalement les forêts fle ka mo era foforo il se gara avec keni et français papier voilà ça faut que mali papier les ko de ko ka ko la mali no papier donc ou be fendore mais ni mu fo hanu era ube c'est ça ñoo de fo sa ni baba serane la ba soro nete halala ye quoi comment damine de angata anga vocal la me halbe angata ni ko era ta jukoro ne era bisiku era ru ko rizo ne buru baba bon ne baw ñini ngaw ne ko baba be mumbara la consulat kono maliendo baba koko ale drone de be se ka nin ko ñanabo yala ni baba te maliendo on te lafia ni baba te donc continue yere sigi kunye munde baba ko anka mo nun takadi ale defo be munun tala ko ale be se ka defo bo olu tala ale be se ka corriger otuna ale be barala mali administration kono wa maliendo ante chien fo ñogonya baba e ma simple de comme ne ma simple e chogomi baba e soutien de comme ne re soutien e chogomi ki tarke concilier ibake business sira ni concilier ke maw mago be ga sa maw ka baro be ga chin jama min be ambo olu ta ko di ema eno jama kelen kata do ta te nyanabo ibetla ka tunu oluye iku kan na flow mine ki sago ke olula ko parce que ko ebe sika corriger ete bara la administration ko ne ba corriger chogo jumel e ko avec ensemble re kono munde ba to na be di concilier maya munde ba to na be di ema baba na ya soro e date ni business la na ya soro tiali fenfembe ni kono na ya soro mauka sebenko na ya soro awde ma nyagami ni kechokola amununte barala administration kono nawni concilier mo be business la e tarike concilier eni concilier je terimaude donc mauka sebumbe takadi ema meni mo min bora yere ma kitile kata concilier voiri pour que ka sebenko kanyana bo tenyana bo me fo aka teme baba de fe business sira de fe pour que akanyana bo bini pari word de be minela atenyana bo
Mali administration sigilen be nin kande ka min be bara yere kunna min kanga bara mi la waliya o ta la waliya tugunde directement ibi nyesa ka biro kono ta nyana bo tugunde abe ma were de bla krefe o kan na flo mine tawla ikabo business ikado business dafe pour que worni min be soro kanata jamana keshi kono niay maw ka nina ko nyagamina ta nga nyagamina nin ke to ko ndela niay maw ka passeport ko nyagamina ta nyagamina nin ke to ko ndela ibika seben bela jelenta be jelendo meina be se conseiller maya aba fo kono koni ko intese ganyana we bela munumunu me atarike ubi adombaga ubi ani mamunu be business la krefe ibi yeshi olu de masisa ka seben ta ka di oluma ikatla ka wori sara oluye olu kata ika seben nyuma ikata la bara conseiller konana olu kana di ma business la otona est-ce que administration be mali bolo folo conseiller sigi kunye mundi il la sigi dem numbea ake kunye de anka nyesu majele ya koma ambe boya kata prefecture la tukomi koma ambe boya kata position la tukomi ambetani sebe minye ba la je akanga ko be amanga gaki mais nous ya on tourner ka foko anka di mo were de ma ona kana ona abena kanju mendeka pour que na folo kana do jamana keshi kono parce que sigilendo business de kaya pour que na folo kana ta jamana keshi kono parce que na tara jamana keshi kono on no beye kunju mende ba to na ma ka sebenta kadama jamana fana bo nyingalike bo pour que o trace kanaye ambetana business sera de kambe su ka wori du mais feminye itara dépôt minke me ka passeport te bode aw nina minke ate corriger jamana te sugu jalagi parce que nota la daluya tala ka foko a wori dona jamana kesi kono ni ndona ni kalola ni jurula ote parce que a borani business de akera noirdi yana ka ke noiri conseiller na kunyi minye entente le conseiller la conseiller anga katini na ofele e corriger o ekeleni flana annana dépôt ke mun défaut de banka fenna na te se ka corriger e ko kanka négocier ni conseiller ni négociation de tundo conseiller siglendo bede kammo mais baba ko ale de besiga benyana bo e besiga benyana bo yala e be bara laiwa e talendo ka barake conseiller kono wa e talendo ka barake ambassade kono wa e talendo ka barake rojme fulo e besiga corriger katami parce que awye ma chamantanga na mungu ninke chokola mau yado awye densugu kalte sugu mununye mau banawla sisa awya do conseiller datura business te soro sisa awbe do mamunu ba kella ni horonya ani dignité ah mo munu bo lu bolo mo kacha ambe fere nyini ambe nunu fanata am business pour que kado on haklici ka fo ambe se ga corriger pour que anka se ga doni soro pour que kuga jama fara ka bonyo am ma fo che kanata baba fele am ma fo muso kanata baba fele on de ko an teta conseiller fe ko ka négocier parce que baba yere ko autorité malien mimbe mali kono ensemble de bisega nyinko imboala bon munde ba to ensemble bisega ko imboala baba e biso corriger chogodi ensemble kanga seria ta komi kama ka vote ke pour que akabwala jamana de on de be wuli kuga hake réclamer ba ambe ka réclamer to mi ngoni nde ya chogoi mais avec a dit ma business là e betana ensemble de kono amado tabe mbolo ay nunu corriger ka soro seria mata ka boywa na ya soro e mamunun ta corriger e corriger choko jumendela malende on beku hakili jagabo nin kono ensemble kanga minta ka boy obedi ema e beta corriger yala e be ka corriger choko jumena folo na ya soro ini ereve jaraka benkante na ya soro ini kojo ka benkante abisiga corriger ya o abisiga nyana boya mais auta ke jele ya la au ba ke yuru de kanka pour que trace kanaye au no fe awori kanata jamana keshi kono chaman de tirla ninke togo la wa chaman bo souffrance de kono majori de dépôt ni jamana maori erekoni majori yo dépôt ni jamana maori erekoni atete jamana keshi law abo olu de bole mais bado bi e makosara conseiller datugulendo awbe wuli ka joka foko way kwanka négocier ni conseiller da tumbi sega nyana bo conseiller inte datugo ere go ko atisika nyana bo momi nobe nina ankata kata négocier no yi ko ma kele nu nta ko dama ale tisika sere la wuli sere dumbe wuli mali yere de kono donc ensemble kono conseiller te barala ensemble kono ambassade te barala ensemble kono surtout kerengere nyana e baba yere te barala conseiller yere kono surtout anga fonction publique were la ete barala ensemble kono mais ebe ka mauta corriger ebe ko corriger chogo jumena ni business ite idanye ka matande corriger mais bi se jamana be corriger wa iye ma folo mununta munun tuguriko isera ka mununta corriger mais ma be corriger ngu ya corriger ni business siradi mais bi majori de ba gele ya kono ni mam gwantara kadi ema ube ma binani e ko luta corriger ma ba toyi obeke chogo jumendela horonya ikelende fulate anata anyere yo nyini ka dese abet ala ibisa kasimu wele
Bon, tu casses une dommage, je vais. Ouais, t'as de comment d'arrêt si ça encore d'arrêt. Mais, bah, quand numéro tima y cave, on croit solution B de pour que corriger le caquet. Mais, solution de ça, quoi, il y a comment de combattre. Même ambassadeur qu'on a donné dans le corriger, il y a corriger. Moi, je suis en train de t'expliquer. En coco, on y a combat d'amener pour qu'il y ait corriger. C'est vrai, on y a combat d'amener de quoi corriger. Il m'a sondé en coco, ni n'a pas pour faire faraka. Mais Baba Ben a moun de fois, ko corriger li be, corriger li fana be. Abena dado mo munun tala, ay lameni ke bozobere. E fla ka mon fo. Mo mun na ke sien kili, a ke sien fla. Non sur le parti ba do problème ya Aras 24. Mo ba de ni be wina do ko combat au tien fo na. Les cas resoufflé, oui reçu ira, on fait la même chose. Oui reçu que maintenant, il t'a soro, oui en roule là tout le temps. Bien. Baba ko kubere si keme chama ka fo ku ka yere shifle comme yara feki ke chogo mina ake chogo mabbe abeta business sira yiwa eresi mumbu bolo donc conseil mo de ake business comme donna anka chogo mi pour que anka maudi ema ka donu ye conseil ko nana ni donna ini conseil ba ke business o business ko fe bi sini ngene mago benye me sini ngene ko tay mago salendonde o ma dama mini eresi babolo eresi mbora erojme nko asoro la conseil de ko nana ata la fois passé n'est allé un consulat là petit ndobe ani toi na ne baro toi bolo do sedini oui atara kata kuma makalu ko bondo ko ne afinyana ya papier ka tan doublando atise ka yela mako ka cha chaque fois ni toi etara makalu kuma do élément non c'est au niveau de Bamako c'est pas encore traité on vous tient au courant des trucs comme ça petit ni kelen kané kuma ba fa ne vidéo ka wila ki gelan ko boko kabara ko ni na na situation fo ko don ko na ta ko tiana kone ka santé kone dogon si ayi pia fo yana ko bogo shafana na ko makuru ba mbla ta ka ba fuka bo non chamambe ambo kala mo kilambo kala mo yere ta do yere ba fo tu vois voilà comme Maluka bon la plupart c'est ça que je dis baba be ka nyina yoro do de ko demsenu nye dobu shila ne o de fosa o dogolente chela dogolente musala même français ba kala ma maw ye dobu shila dotara azil damane ye dobu shila o te crimuye de bebo don o te crimuye mais baba be ka nyina yoro do de ko atesika yelema o yengalonde sa abe yelema parce que munani ko abe yelema neni baba ka conversation nunu ka tada awbe se yoro dola nyo de fongo mado be kashiya Madobe kasi akera ni video amake ni video Madobe kasi ande ne ka dossier nana chokome Madobe kasi itara dossier min dla yuru la ne kama kananae Madobe kasi de aya fo baba nyana na ko ku teseka elema ayenga lonfo emprunting bo olu de bolo autorité de bolo ni emprunting be autorité bolo ni emprunting be papier minka emprunting be siga taka do dossier wereka ni emprunting do na dossier wereka mais femiye date naissance ye femiye toro ye femiye boyoro ye olu bebe siga takado o sebenka mais ba sori ka emprunting kele itara do fo dossier woro la bon aw yere boko ko business la abisiga fo chugo dumende la ka fo ko way ko maw ye dobu shi de la ko seben sabanani bo olu la ne ka emprunting doro ne doro ka emprunting doro ibisiga ne ka emprunting takabo machine kono ka do dossier wereka iba do fiye de kan inu ya do fiye ka sisa ibe munde ke ibisiga ale baba kelen ka date naissance bela jele abisiga beta ka noro o dossier na ka besebo o dossier ko fiye sanfe bon no sebe na o fiye sanfe sisa o te compte o parce que obisiga corriger munde be compte sisa ibe munde fo 24 e ka emprunter be ninka e ka emprunter be ninka obenya bo choko jumene la kasoro olu de emprunter ke se papier diemanka katla kata ka mowere ka dossier complète ka daka memo ka emprunter kala menere ka emprunter baka donc ibisika fo ko defo be etala defo be kasatala ko ni dossier kata de ka emprunter baka me aka dossier ti bon aka dossier ti emprunter nyo soro choko jumene la malendo nku nyele ni yoro la de emprunter kelende e ka emprunter mi be ordinateur kono ne boloya ne be so ko emprunter kelenta ka do fie jemanka ninya do fie jemanka ninka ordinateur ika donne mimbe enko yisebeninde o yisebenin dronde o be yele ma wati be o be sega yele ba tugo bela jelenna mbake copier coller le dro kana bla fieka ni ya bla fieka dro mba imprimer kala bo bona bora siza munde be compter sebenin te compter emprunté de be compter iba fo ke e ka emprunté be ninka ko défaut be etala mais orke e ka emprunté de do i ka emprunté de do c'est vrai mais i si min kala nu yo to min kala nu yo boyro min kala itatede ni jamfa chaman de be malien de unka
awa ni malien do be ni kololo chaman de kono I ba fo ko ma chamanye dossier fla sababu la dossier fla sabateu emprunté ba aw de bolé emprunté ba aw munum bolé c'est ça emprunté ta kum pour que kata do fe djeman doka o fe djeman aw ka tla ka ma were ka donner beta kano bla sanfe mais aw ba do tete ka emprunté fla nyaka mi wono aw bo kalamade non te na asoro ko mo kelen ka emprunté de do o mo kelen ka dossier kele abe to kele jamu kele o tete ka ordinateur kono o tete ka ke o donner fla tete ka do ordinateur machine kono machine ba yiro mais be ka ke chugo mi na be ko de nyira wala e ka bologani ta I ka ke fiela ta e ne to ni jamu ni ga dossier be be se ga bese ba sanfe ni ordinateur ni a bese ba sanfe mundi a to te se ga corriger emprunté te boyende mais mundi ba to te se ga corriger ni ne 24 e bi se ga ke Ibrahim e bi se ga ke Sarai il se go ka dossier beta ka daka pour que ka mau détruit pour que ka mau mogosa awa mali consulat sigilendo ni kainde ka odia tonku tara dossier mi sama kabo mbwe nunu digi fo tapia madame ne de ankata no lube kodo na were be minto oluye nube e ma fo kube clavier de do ube clavier de chugo mire amba do katemuka ala yu black placi do de la ina kanga ibo place la mete ka barake mais ka don fana malien bete confiné had ni malien be makala awa malien bete fendo malien c'est ça anata ba fiana sien chama mi ko di fiana nyera ba ke sien kile nyaga sien fla nyaga sien saba ma fo nyuma tala de nyuma bala de do ya ke sien saba sien folo mabo flana mabo mi saba na fana de bora voilà mon frère c'est ça je dis au même si a que passer do be hali mo do be hali ba mo ere iba su ya rabe ke o ma hali voyager ka ta orla no taro ga fisi nanti o ba ko ga sila donc o be o machine ni ere bon be chuni rabe ki kera mo ma mununa mo kuma di ko la kosobe quoi est-ce que comment font moi en tout cas ce que je veux seulement te dire fais attention dans ce combat il va le papier ko kom ay yalla mede on yabe na ninka ke sisa ni netena emprunté de kewa ninte emprunté ya ne mbolo kenina ni emprunté sisa ne bodaya ne ya dam machine nata ni adalen kofi machine nata o emprunté be machine kono no be machine kono dossier fembe be sebeta amba be tapeni ordinateur de nanya tapé sisa on de bisiga ke fly on de bisiga ke sabay mais nanya dossier be ke dossier kelenye date naissance be kele to be kele jamu be kele boyro be kele machine ba ira ka fo kono ko atesiga do akono ko ya soro ni ndone be ka ko ni ndone be ka koro ate marché bo sisa be munde ke sisa ni donne be ka koro pour que i kaseka mo soro ka maw magosa kaseka na folo soro da soro mo la konsela konana maw kato free fragala yiri kono ibe munde ke e ka emprunté mi be machine kono sisa ne bo deta mbata koma mbe sebeni ta chogomi ni ya ta sisa mbe na donkanga sebeni ke yoromi mbe na sebeni ke yoromi sisa mbe na doe ni ya doe sisa mbe na munde ke sisa e ka donner mi mbe sisa mbo donner mbe de photocopie ni yo donner ka copier ni yo donner une copie sisa mbe na blasphème mi mbe ordinateur kono ambe sebeni ke yoromi la ni yo dan sisa mbe ererike na ya soro ye 1960 de ou be ye 1940 de mba yelema ni nya yelema sisa mba abla ninga ninya bla ninga dromba imprimer kalabo ninya imprimer kalabo munde be sisa e ka emprunté de bakaw mais sebeni toy obeka yelema malendo mafo ko luka emprunté tewo parce que emprunté ba awde bolo aw be sega emprunté ke aw be sega ke document woro la mo kelenka emprunté o e kelenye flana mais sebeni min to baka aw yere de bo taper machine aw yere de be shi taper machine aw yere de be boyoro taper machine aw yere de be raison taper machine aw yere de be srekili taper machine aw de be commune taper machine bani fa aw de bu be taper machine ka bare mi aw de ba be taper machine aw munu ba taper machine sisa o yoro la de aw be da défaut ka tigi ka fenna sisa ka ira ka fo tiela nimbe e ka dossier de mais ici de falena ashi falena chogo jumende la wole seben de dira ema wa majuli de tarara veki ke nunu ka wole seben tara pour que kadi awma est ce que wole seben tapero la awma do ka fo ko donné mba kono de donné flaté se gado ay mo woni ngasa no de fawye jamana en konana ya côté de gonde ni mali autorité nu makalankela uta kubla barala har na suru ye kalankela uta ye mawde ta mamunu ba fe ka balo jamana la ka balo jamana don fana la jamana bu sara jamana dem munun be nu mago be sebena olu fana katla ku sara ka business kono olu ku ke yiru ye comme trafiki aw sigilendo ni na conseil de konana
emprunté mumbu bolo ordinateur kono ma be ordinateur don ay nyingali ke ibisi ga o emprunté inta ka do document tani kola document tani ko bela jelena awa ibisi ga mo were ka dossier complète ka do ne ka emprunté la awa ibisi ga ne ka emprunté fana ta ka ta do mo were ka dossier la parce que ngo be elema de a pe elema de na ya soro concili na ya soro ko asonende pour que kanin corriger est ce que bien be bi soro wa ante bi soro ngo awye mo ka dossier nyami ni nke togo de la ko mo ye dobu shila mami ye dobu shila ko aka wole sebe mbabolo ani wole sebe mintara ani aye dobu shila mintumbe est ce que olu ye kelenye wa est ce que olu ye kelenye folo wa ay la jeli ke na soro kelen de angata combat au Kélé. Surtout aujourd'hui, toi tu es en train d'attaquer les institutions du Mali. Quand on dit les institutions, c'est très important. Ambeka do kuma la ça parce que nintunya depanga vocal follow damnede. Ako sisa koko fleyero mina sisa ko ha nebeka minke pour que ka Mali constitution attaquer pour que loi ka fallait kombe ka bara minke ta ko bara nyumantede. Bon, loi be changer choko du de la nama constitution nama Mali loi attaquer pour que loi ka changement do ko la mamunu tonyono e ka fen ka changer. Et a damine au kuma de la pour que ne ka loi attaquer. Mais si ça est nana ka fo ne be ka minke ka loi attaquer pour que fere kanini loi ka fallait kombe ka bara minko ko bara jugu de ke e dun ko ne ka damine o de la aya soro fana ne bo o de la ngone be ka loi de attaquer angata. Voilà. On a donné, il donne Kalamala, c'est quoi? Les enseignes. Aujourd'hui, oui, tu vas te créer des problèmes fous. Là, on combat que pour moi, fait, comment on y n'a pas qu'elle est à loi attaquer. Hali banda ou bien les bois banda ou ministre ici n'est pas biloé. Il veut comment bi banda ou tu sais qu'à poutre qu'elle n'est pas bien la comment être consulat. Autour de tout continue de fort. Baba ye kuma aisidri baba ye kuma faleli ko joli de ke niveau ko inkono. Akoko ko banda o tese ka poutre ke ni na ministre tese ka poutre ke ni na ni loi ma fale. Mais munde ba to e ba fotu ko an kata négocier ni concilier ni businessité. Banda o desera ka fembo mina. Ministre desera ka fembo mina conseiller joro ka dogola ambassade joro ka dogola mais amba négocier ni conseiller munde parce que ale tarike de do amba négocier ni conseiller munde conseiller ka daila ale demuso ka passeport soro akata mais anfa corona mba koro munumbe ya ambalma munumbe ya sinji munumbe ya sanjoli santa sambi sabanu be barala entreprise nu ka bara o tiana ni shiro to lubolo baba mahina olula de baba magoto olula de ale magobe munde la ale ka demuso ka passeport drone soro o kata baba ka demuso ka passeport soro balia baba ya on attaquer baba ka demuso ka passeport soro balia ani consulat mo taru sigi kata fo dossier monteneka pour que comme nya fa we tukomi ngone ka empreinte kele ibisi ka ke dossier tanka ibisi ka ke dossier tanka pour que kane ka donner beka ka chou de bo kelenye mais baro chou te se ka kelenyo parce que nous est chou beke kelenye a bete se a donner bete se e ordinateur ba machine ba ira ka foko no ko donner bekele ko ni donner mbe mais pour que ka se ka ne attaquer be mundege ni chie ni 98 awa ni 84 ni 96 ibo de tasiza mais empreinte mbe sigini mbe la jelen ka kelenkele empreinte kele mbe document normal mbe ne kan sisa o be empreinte nyuma in kelen de ta iba fale nunu be ni nyonje ibado nunu bela munde ato ikura machine kono parce que date naissance kelonte munde ato machine ya rekoni parce que iba soro ye euro flash saba de fale no ma fale machine ta rekoni awa no ma fale baba nunu te sega ni ndla pour que kabonai ya ke ni nke choko de la ka document fo de la kananai nchiye ni ya wan shi tunte ni nchiye ni de awan tuntara imeria de la awan tuntara tan baba e retar la halbio e ma boni dossier on ki kata dossier ni kana ne minye ito do ni bodo ibora ni dossier minye ite bonoy Billah, ibora ni minye ite bonoy. Connaissance ita awlade. Eko ko ministre te seka fe minyabo ni letate. Munde ba to na mba négocier ni consulat. Ngo on tara consulat fi am ni consulat sigara ka kuma de pour que aka jamana l'état interpellé. On ni ambassade sigara aka kuma de malende on ka toro ka pour que aka jamana l'état ero interpellé. Bon, nous tombons sur là-haut. Amassé, il a Mali interpellé. Nous tombons sur là-haut. Il tombe à fond de donc en bas, il y a un kalo kele kalon fla. Hara kuma teta Mali kono. Parce que au lieu de sigler mba on kunaya. Mais niae, il y a un kumbe. Pour que mimba au kuna au kanti, au ni min nana lettre min nana ko kololo mini toro mimba uka. Ambata ambachi Mali autorité là. Pour que ako kanyarabo ensemble kono. Abeseka nyanabo ensemble kono olu yere yo defo awa abe nyanabo ka fara ka bonyo na kirimute ministre yo fo abe fara ka bonyo na ambassade yo fo abe fara ka bonyo na consul yo fo
mais avec cogo jumɛn de la malien de on de be wuli ka fara ɲɔgɔn kan pour que a ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na o t'a bali ni passeport tɛ passeport biométrique ye o t'a bali k'a fɔ ko katinina fana bɛ bɔ a la katinina ka supprimer ka bɔ yen an m'o fɔ cɛ an m'o fɔ muso ye de mais ni e nana conseiller tɛ se ka ɲɛnabɔ i ko conseiller no baba la ni e tila k'a fɔ anw ka négocier ni conseiller i b'i to kuma la i bɛ tila k'a fɔ ko bandaw tɛ se ka foyi bɔ a la assemblée dɔrɔn de bɛ se ka fɛn bɔ a la i bɛ tila k'a fɔ ko ministre tɛ se ka foyi bɔ nin na assemblée dɔrɔn de bɛ se ka bɔ a la mais ministre président kuntu tɛ se ka fɛn bɔ min na yala o aw ni alaw ta la se conseiller bɛ se ka fɛn bɔ o la o conseiller bɔ yɛlɛma cogo jumɛn de la ni business tɛ baba e donna ne ka ni business min ye ne ka kegu ni ye sa m'a fɔ i ma kala i kalannen bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ne ka baba ne t'i ka niveau de mais baba n bɛ n kali ala la e ni ne wallahi tɛ se ne la fo ka diɲɛ wuli i ye combat bɛ gagner mais ni combat kelen i b'a assurer n ye n kali ala la matla e la dɛ matla e la parce que ni ye ne n'i ka voco fɔlɔ de a m'a di million sɔrɔ fɔlɔ dɛ parce que voco kelen o kelen bɛ taa 48 minutes la a ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ dɛ voco filanan fana bɛ 40 et quelques minutes kirimu bɛɛ bɔ ninnu de kɔnɔ kirimu an bɛ ka se kirimu yɔrɔ de la ne ménageli kun ye min ye baba yɛrɛ bɛ n'a bɛɛ fɔ kelen kelen a bɛ se k'a fɔ a bɛ dɔ fɔ yan mais kirimu yɛrɛ bɛ min kɔnɔ an bɛ se a ma dɛ n y'o de fɔ n ko dɔw bɛ ɲaji bɔ yan en tant que ne bɛ ka nin voco ninnu jouer yan dɔw bɛ ɲaji bɔ yan an ka taa dɔrɔn. An ye lettre sɛbɛn k'a ci lettre bandaw y'a sɔrɔ. Mais bandaw y'a sɔrɔ kɛ mais c'est pas bandaw ko de fiɲɛna ko a ka taga assemblée de. Exactement an y'o de fana demande kɛ an y'o ka taga CNT de kɔnɔ sisan komi CNT de bɛ CNT de k'a voté sisan k'a fɔ k'u ka fɛn ninnu taga bɔ ɲɔgɔn na. Ministre nalen tugun an tilala ka lettre sɛbɛn tugun k'a di ministre ma pour que a ka voter assemblée kɔnɔ. CNT kɔnɔna na nin bɛɛ kɛra hali sini ministre kelen in b'an wele. Nin bɛɛ prévu b'anw bolo. Anw ye lettre fɛn fɛn sɛbɛn k'a ci ka taa Mali autorité la cɛ anw n'an ka dalilaw de sigilen don dɛ anw y'o de fɔ sa anw fɛn min bɛ tiɲɛ anw na nin kɛlɛ in na anw bɛ risque min na nin kɛlɛ in na anw b'a dɔn dɛ minnu bɛ combat in kɔnɔ i b'a dɔn anw ye min ye an ni minnu farilen bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ an tɛ carte nin na i b'a dɔn 24 ninnu sigilen don kan min kan i sigilen don hɔrɔnya de kan dɛ awa wallahi an sigilen tɛ ka cɛ arnaquer an sigilen tɛ ka muso arnaquer o de y'a to an tɛ cɛ musala an tɛ muso musala i n'a kun ye i mako de ka ɲɛ n'i t'a fɛ i mako ka ɲɛ i bɛ se ka taa n'i yɛrɛ ye mais arnaquer tɛ anw t'a la business t'a la parce que anw y'a ye de maa dɔw de ye million don nin da fɛ ka dɛsɛ ka tila ka anw rencontrer maa dɔw de ye wari joli joli CFA million joli joli don nin da fɛ maa dɔw de y'u ka du feere ka don nin da fɛ maa dɔw de y'u ka salaire don nin da fɛ i dɛsɛlen kɔfɛ de i y'i ɲɛsin anw ma k'an ka sɔnsɔn ɲina la an ka fara ɲɔgɔn ka tiɲɛ kan an y'an ka danbe n'an ka hɔrɔnya n'an ka yɛrɛwoloya de di baba ni e ko k'an ka négocier ni conseiller malien denw a ye baba interpeller ko yala o conseiller jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ nin na pour que ka se ka Mali loi pousser ka bɔ a nɔ la mais an ka négocier ni conseiller mais baba yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ nin na n'an bɛ maaw ta k'u d'a ma pour que a k'u taw corriger ni business tɛ nkan bɛ k'o de fɔ o business ka dabila nin de ye malien denw tɔɔrɔ kɛrɛfɛ mɛruw ka dabila bɛɛ kan ka ni Mali sɛbɛn ye awa bɛɛ kan ka ni ka hakɛ ye jamana ma a kana kɛ business sira ye a kana kɛ ka maa dɔ bagabaga ka bala hakɛ la a kana kɛ ka muso dɔ bagabaga k'a fɔ ko muso de don ka bala hakɛ la a kana kɛ sababu ye k'a fɔ ko e bɛ jamana kɔ kan ko an bɛ se k'i bagabaga k'i mago sa ko parce que i tɛ jamana kɔnɔ i ni nin hakɛ in man kan n'i ma taa business sira fɛ maliyɛn bɛɛ bɛ nin kɔlɔlɔ de kɔnɔ diaspora ka yan n'i y'a ye bi maa dɔw daminɛra n'i y'a ye bi maa dɔw sigilen don fɛn min b'u kɔnɔ i n'a bɛ sa de mais i tɛ se k'a fɔ tɛ ne 24 ye de ne y'o de fɔ ne mako bɛ sa mais bilahi ne tɛ fɛn mara n kɔnɔ baba i m'a fɔ k'i taara kuma ni Lenx ye wa k'i taara a kuma daminɛ ni Lenx de e bɛ retard la o jɔn de ye Lenx ye fɔlɔ n b'a fɛ k'i ɲininka jɔn de ye Lenx ye Lenx ye ne fa de ye Lenx ye ne ba de ye n tɛ se ka tɛmɛ cɛ min ka kuma kan o ye Lenx de ye awa n tɛ se ka n tourner cɛ min ka kuma kan o ye Lenx de ye parce que n b'a dɔn a bɛ tiɲɛ de kan mais Lenx i taara fɔ Lenx y'a faamu mais Lenx mana ne ɲininka dɛ kun jumɛn de la parce que ne bɛ kɛlɛ in daminɛ cogo min ani ne bɛ ka kɛlɛ in kɛ cogo min malinka nɔ foyi t'a la awa malinka jɔyɔrɔ foyi t'a la n dun y'a f'i ye n ko malinka ko kɛlɛ tɛ n ko malinka famille ko kɛlɛ tɛ EPR ko kɛlɛ tɛ fasodenw de tɔɲɔna olu de farala ɲɔgɔn kan k'an b'an ka hakɛ ɲini l'État bolo droit jumɛn de bɛ e bolo e bɛna k'a fɔ ko maa minnu tɔɲɔna de ou bien maa minnu ye dɔ b'u si la k'u man kan k'u ka hakɛ ɲini l'État fɛ k'u ka fɛnw man kan ka corriger article jumɛn de bɛ e bolo sariya min b'i bolo bon n'a y'i ka publier Facebook sanfɛ bɛɛ k'a ye ko maa minnu taara asile demandé olu man kan k'u ka droit réclamer l'État fɛ ko l'État k'u ka hakɛ di date de naissance minnu ka di olu ye n ko sariya de y'a fɔ
ni nunu ma se k'u ka hakɛ réclamer Mali l'état fɛ ni nunu ma se k'u ka hakɛ réclamer k'a fɔ ni nin de kan ka an mago bɛ nin de kan n'u taara business sira fɛ fo ka diɲɛ wuli Mali consulat tigɛ consulat tugu fo ka diɲɛ wuli maliyɛndenw tɛ lafiya tugu aw ye kɛlɛ daminɛ ya baba yɛrɛ ka kuma e ye kɛlɛ daminɛ anw ye mun de y'a to i y'a jɔ parce que i y'i fa maaw la ka fɛn caman sɔrɔ mɔgɔw la i b'a jɔ maaw kana sobi la mais laban na maaw bɛ ka sobi la laban na nafolo bɛ ka mina minnu na olu tɛ baara la baaraw bɛ ka sa laban na siyɔrɔ t'olu bolo laban na se foyi t'olu ye depuis waati min na i tun b'i nɛgɛ ka fɛn d'i ma mais bi fɛn tɛ se ka d'i ma conseiller ka business kun ye nin de i ni conseiller ka teriya kun ye nin de parce que Karimu de ye conseiller nɔmɛ ya e ye jɔn de o tɛ se ka kɛ ka maliyɛndenw bɛɛ mago sa conseiller kungo ka dɔgɔ Mali kungo la awa conseiller kungo ka dɔgɔ ka maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ bali a ka sɛbɛn na conseiller tɛ se jamana sɛbɛn ye jamanaden bɛɛ lajɛlen de a ye taa loi lajɛ de awa hali bandaw tɛ se ka cɛ bali sɛbɛn na Mali kɔnɔ surtout Mali kɔ kan jamana sɛbɛn bandaw ta tɛ jamana sɛbɛn Motari Wani ta tɛ jamana sɛbɛn Asimu ta tɛ conseiller ta tɛ ambassade ta tɛ ministre ta tɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de ta ye sɛbɛn ye fatɔ ni lagalagatɔ bɛɛ kan ka jamana sɛbɛn ka se k'a sɔrɔ i ni président ka di o i n'a man di i ni conseiller ka di i n'a man di o jamana sɛbɛn ye jamanaden bɛɛ lajɛlen de ta ye kɔrɔta aw ɲɛna ko jamana sɛbɛn ye conseiller de ta ye comme aw taara dossier minnu monter pour que ka na n'u ye 24 an b'a fɛ k'i bagabagali kun ye mun de i bɛ kɛlɛ minɛ i k'a jɔ walahi daliyaw bɛ yen dɛ n y'o de fɔ ye n ko vocalinw ka jan an bɛ se dɛ maliyɛn don a y'a suit ka taa walahi bilahi an bɛ se dɛ aw bolo k'a fɔ ambassade mana ne bagabaga ne bɛ n daminɛ wa aw bolo ni conseiller mana ne bagabaga ne bɛ n gɛl fermer ya ko parce que ko jamana sɛbɛn bɛ tɛmɛ ale de fɛ a bɛ tɛmɛ ale de fɛ ne ka sara de b'a to a b'o place la pour que n ka sɛbɛn ka tɛmɛ a fɛ n ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la a kɛ kun ye nin de aw ye cɛ joli arnaquer nin kɛcogo la a ye muso joli bagabaga nin kɛcogo la ka se k'a sɔrɔ ka danna ye a ye muso joli mago sa nin kɛcogo la aw ye maliyɛnden hakɛ joli de mago sa nin kɛcogo la Faransi kɔnɔ ani jamana wɛrɛw la ni maliyɛndenw tɔw y'u ta to yen k'olu siranna k'olu mago bɛ sa ne ba dɔn da sidiri ne dara cogo min olu t'a dɔn min ye ne da o ye daba mansa de ye Allah subhanahu wa ta'ala de ye ne da wallahi awa aw tɛ se ka ne faga aw tɛ se ka ne mago sa ni nin ko in na a bɛ wolo ko la ne de ko Jasim fo n'a y'a sɔrɔ n ye kiremu kɛ dɛ ne ma kiremu kɛ dɛ fo n'a y'a sɔrɔ n tɛ ka maaw de ka hakɛ ɲini fo n'a y'a sɔrɔ n tɛ k'i ka droit de réclamer an bɛ taa fo jusqu'à bout de baba body daluya ya harbi de ni preuve wɛrɛ b'i bolo sur video in tɛ dɛ i bɛ bɔ ne bɛ vocal kelen tɛ ne bɛ min to ye an ka taa o demande bɛ se ka kɛ bɛn ka n'o kɛra i b'a dɔn problème mun ya parce que olu bɛ jateminɛ de kɛ aujourd'hui ce que les gens ne peuvent pas comprendre n'i y'a ye bi c'est vrai que an minnu bɛ tunga la a t'anw arranger n'an m'u fɛ a ka bɔ ɲɔgɔn na sinon n'a y'a sɔrɔ ni e ka identité yɛrɛ ka identité ça te dérange en quoi papier ka sécuriser ni na ni papier donné ɲɔgɔn na passeport donné ɲɔgɔn na n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na a bɛ Mali papier barika de o parce que sisan fɔlɔ Mali papier kun bɛ se ka ɲagami cogo min na mɔgɔw ka papier ta ka taa kɛ ka t'u ɲagami sisan e yɛrɛ 24 filɛ sisan ne baba Kumara filɛ sisan mɔgɔ si tɛna se ka taga ka fɔ n'an ka papier donnen don ɲɔgɔn na ko ka taa k'u t'an ka identité usurpée voilà baba bado ne ka identité kaɲi baba bado défaut tɛ ne ka identité la a b'o kalama de a tulo b'a la de baba b'o kalama kosɛbɛ dɛ mais i b'a dɔn kɛlɛ in tɛ se ka jɔ n tɛ sɔn ka kɛlɛ in jɔ i bɛ feere ɲini n bɛ se ka détruire cogo cogo ka dɔ ka santazi kɛ n na ka dɔ ka ne bagabaga cɛ min ye santazi ban ne don n'o tigi kan est ce que fa t'e la n ko i sogora de baba bilahi n ko maliyɛnw bɛ tigɛ e la réseau in sanfɛ yan e yɛrɛ b'i da don kuma minnu na k'u walawala ne tɛ de e yɛrɛ da i bɛ min fɔ maliyɛndenw ye ani donna ne ka kɛ cogo min na conseiller dossier ɲagami cogo min na k'a di e ma baba ne da t'a fɔ de n y'o de fɔ n ko maa dɔw bannen tun bɛ RAS 24 ko tun man di maa dɔw ye o bɛ kɛ sababu ye ne kanu bɛ don maa dɔw la dɛ maa dɔw tun tɛ ne fɛ k'a da la i tɛ n fɛ yɛrɛ yɛrɛ de mais ne kanu bɛ na don olu la ka sababu kɛ i bɛ kuma minnu bɔ i da conseiller i ni conseiller nin business tracer cogo jumɛn na ni affaire in kɛ cogo jumɛn de la pour que ne ka n gɛli fermer k'a sɔrɔ n bɛ fantanw de dɛmɛ k'a sɔrɔ ne yɛrɛ ka kɛlɛ tɛ n bɛ ka maa dɔw de dɛmɛ k'a sɔrɔ ne tɔɲɔnnen tɛ n bɛ ka don maa dɔw de jigi kɔrɔ an ka taa bolo a caman baba non a bɛ ka mun f'i ɲɛna Mali papier carte nina de b'a la moi je sais ne b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen ne bɛ corrigé j'ai eu des passeports minnu ye passeport kolon yɛrɛ dilan ka taa passeport san n'o san ka taa consulat la parce que n'u taara préfecture la préfecture mɔgɔ b'a fɔ ko fo ka taa n'a ye consulat ka taa tampon kan o passeport dɔw bɛ yen hali bɛna tigi faga hali couleur tɛ kelen ye passeport dɔw fɛnɛ i b'a dɔn baba tɛ kɛlɛ in kalama baba tɛ foyi dɔn kɛlɛ in na ale bɛ ka passeport min fɔ o ye passeport kɔrɔ de ye passeport kɔrɔ ne ko n ko nin k'o tɛ
passeport koro inte passeport biométrique yere fana be min bobo business la on y'a fo mo ye passeport biométrique min bobo business la ngwa tenyana bo ne yere y'a fo baba ye do ne wele avoko be ande avoko be mbolo ya Courage 24 kombisi ya passeport talabiye biométrique de do mo hake min bi bolo pour que kanana ye mba be labo kadima mais ibe wori la idu tanye ni passeport donan tege wati mi ko pour que nkase ka fere nyini kaka wori dama hari bi matigi jabi nyamunde nye jabu chwende chiama ngwa tigi mango sali ntumbe sega mamunu ngam mamunu be nu degunendo akera musa akera che ntumbe su labo business la ta mais nu labo business la ntaru jamfade awanyu blood nye were de kono sini ube siningene worte sega chino yo sini ube siningene ubu mina préfecture la sini ube siningene olude magobe sa iga dossier tobe nyagami kata fede nebe konkontake ntumbe sega bo ko voko bla pour que mado kan segere ni wori nebe ntasoro ale ba tasoro me oye de mamin dona kono ka fensoro mamin dona kono ni natai mamin dona kono ni togoy mamin dona kono ni jamunyini nye dona kono de be mako kanyanga faraka bonyona anka sira wereta anka kele kunyindi baba conseiller te sega ni nyanabo eyo fo mais e ka business sira fe ambe sega négocier conseiller fe e fabe elaw ibe nege fere mina o nyanabo folo ibe nege fere mina ya eko nyanabo folo no tio datura de kafo ibe na balo malende undela ya ne sete mola kafo mo kana tifende mene badon ne de tena mo kunyeshima kafo aita baba fe ne ka horoya temperamente ko kele ne be kele ke sharia de kono awambe boka manfete sharia de kono awambe leta kele sharia de ka constitution ka fale mo ka hake ka soro constitution ka fale pour que mamnu be degun kono mabba iriga de be jamana ko ka kube na folo do jamana kono o ma iriga nunu te se ka to ninke chogo ina ite se ka to ni nyani jugu ina ibe jamana min kono o mu bali sebena ibe jamana min kono o mu bali barala ibe jamana min kono o ma gele ya foita ku segere fo yere ka jamana ni kunfinya ni kalambalia ni kodombalia ni hashiriati obeke chogo jumendela angata mais orifi do yere be oui tara u bora mallo kana français u ga passeport bu bolo u anglais ba mo be maraka dula una ni passeport u ga passeport fili bi u be ya no to passeport fait parce que nana u kera minelo u fu passeport kura de katara du maka su ka passeport korobi no baba il la to de ate fen kalama parce que aye la mesa alego comme ma do ye avion ta kana francia ini nana ni passeport mi ma son ko ta pour que ka bara kene baba ebe jamana mi nyere ka ere ka aji normal yere ti bolo folo o ekelenye date naissance normal mi be ela malila o te ebolo ni ay eta nyina bora femerete o parce que itugulen tumbe pouvoir no fe ibeka mau karimu yi deme pour que ki ka fem beke en correct en normal non te nandara sege e ka foite normal bebo don bon munu nana ka fo ku ye volta kana jamana in kono ya passeport mi mbu bolo no passeport nu ta fe ka bara kenai baba jamana min kono ikanga siga kono ibo sigi kande nyini jamana min kono ni be balo kono ni be mia kono ikanga mia kono ni kammi nyini hakilna mi ibo de nyini de ode yato munu nana volla ku nana kuni passeport nana passeport mumbu bolo ku tisiga bara sorona ya wa tisiga sebe sorona ya ngalonta law itisiga bara kono yo bara tisiga kono yo o te kirimu yo ngo français yanko do betike kaboshi la français yere abia baba ima kala ima doni kala business te marché en bolo ma fo tie kanata ma fo muso kanata menete sanke men in kofe au bena black kololo kono ko 24 tumbia ayini kuma fo har na mané sur balola me tie kelende de baba be kuma do fo nganga tasa vocal ansera kamin juer manchade ansera kamin juer 20 et quelques minutes drone de sera ka juer vocal folola mais angata furu ya hali sini ay na kona passeport porno fa wa enrôler dans mali la muna no passeport pour ka du moto fait passeport tout arrangé bon kalama ko ne afoka je o mo mana passeport bo business la te marché ko ay préfecture ko na la ne rebo kalama ne kambe mimma ko halbi an kan ni na bi passeport la biométrique de bambolo mais avec Guinée umbolo ni na bubolo mali tare do avec Ivoire umbolo avec Sénégal umbolo non, observe que c'est pas comme nous, il y a un mot où la mona manifeste, c'est quelqu'un qui est propre. Afrique papier si c'est qu'il est surtout Mali. Mais nina ke kunye mu. Il m'a dit ça que c'est quand a dit quand c'est ça. Mi koko jamana papier si sirizelente. Ah bon, jamana papier be sirizelente ngode kera sabobe ka kololo ni defo la se mau mapi. Am fana mba munumbe ni kono, am malde nyogo munumbe ni kono. Odedo.
a sécuriser lente o de aton ko ko an ka di ema e ko ko an ka di ema kata négocier ni concilier na ya soro jamana sebe sécuriser lendo a te négocier ni concilier on ba ñesi ensemble de la comme on beka loi attaquer chokomi passeport ni na ka faraka bo ñogona na ya soro baba ko ere dalem bala ka foko la ambe kele na horonya de kamba kala henite e kono pe baba e bado ambe ka loi de attaquer e bado ambe ka mo mun kele o mali autorité de muna na ya soro e ba fe jamana ka seben ka sécuriser muna e ba fo ko angata négocier ni concilier muna e ko angata négocier ni ambassadeur sécuriser li bo yoro la sécuriser le tala jamana sebe négociation tala jamana sebe ambo de fo ay loi belaje ay do google ka ka taper awa tete jamana kono musote jamana kono mini jamana sebe kanga kateme beka ko fanga be nindela ko fanga be ni président de la fanga be ni ministre de la kakarsa bali jamana sebe na attende nous te loi do ay do google ka au ka taper ko jamana sebe jonde besigi bali jamana sebe la attende anata. Il n'a pas compris, vous êtes en train de confondre quelque chose. Il y a une noix sur un de la machine. Ça doit être une tour. Par exemple, quelqu'un, par exemple, les Ivoiriens, ou bien Ghanéens, ou bien Nana, moi, je dis qu'on a roulé mal là, ou il Mali, ou le Séban d'Ossan, il y a comment pour moi, Qatar a Foucault est malien. Avec la complicité, on va dire, papier mon fournira. Mais c'est normal à de bon parce que machine tout donc qui va faire mon courant des machines. Voilà, eko ko Ivoire munu ni Guinée munu ya soro nu ye Mali wole seben sa pour que katana ye Mali kono no lu tarana ye Mali kono o be se ka taper kado machine kono parce que ma kuraw de do ye wole seben sa yoro jume ni ya sa Mali kono ya labo jonde toya la o tona mado de ka wole seben te de la yere ma ka da o fonction publique kono tende o ye ngalonde wole seben be soro ni demi ngolo la de den kura min nalen koffe de wole seben be dlaw de la dotro sala o be ta dla yoro la mairie la ou be ta na justice la tribunal la wole seben be dla ninke to ngende la mais mami mawolo Mali kono mami makoroba ya Mali kono ko tara wole seben ka ni administration nyere te jonde do est-ce on ga seben be se ga sécuriser ha ni djebe farla on ka kwanga seben ga sécuriser ati sécuriser e baba yere nana ni kuma fo ka bon ko gine on be bode kata wole seben sam Mali kono wole seben be soro yoro jume sala malende munumbe ni wolo seben bubolodu malende munumbe luka date naissance bubolodu ni zizi ya valide kafo ni nde ka date naissance ni nde boyoroy ni o question person baba kude ni meri ya chien kafo ni nde ka date naissance edu avocat mi ya demasike ni identifier lendo yena o kanu mbali sebena o kanga mundeke mamu ye ni mbara inke obo olu de segere pour que kasega nununde mine mais mamunu mbe ni gele ya kono ya ko papier ko gele ya siza munde kangage nunu ka seben de be di o obligatoire le o wajibi de parce que jamana teseka nunu bali seben na tuga wa jamana teseka nunu ka seben chin ka sabu ke jamana ka la sigide jamana ka fonction publique jamana ka loi ta yoro loi be juger yoro mina o ma kele nunu de seben nunu valide hara kake akana ke chin mais en tant que no ka tampon aka chentri baka jamana teseka foi ke nunu ka seben awa jamana droit mamunu be abbi mamunu be passeport ko gele la bi ku ye c'est la jamana wajibi ale te kanisi bali passeport la awa jamana wajibi ale cité kanunu attaquer abe mado de attaquer jonde wolo sebe indla o de be nyini jamana boloko attaquer ko mine abora commune jumen de kono abora cercle jumen de kono akera région jumen de kono mairie jumen de tumbe akera mairie jumen de katlela akera zizi jumen de katlela akera avocat du monde katlela jamana kanga loi ta kanunde attaquer et puis kase ka loi ta pour que constitution kase ka fale malinde mo kase ka lavia mais munu be jamana ko kata awtese wo attaquer pour que ko lu ka baraw tinya pour que ko lu bo mali denyala kasoro zizi min sigi malinde on kama zizi min sigi saria kama zizi min sigi kiri kama o zizi ka tampo e fudia no kera ko ba soro ko jamana de banfuyara abe komi jamana ti meri min sigi ko ka chetri ni tampon ke oyo meri ka chentre ke fu ye wa no ye fu ye sisa ibo meri inde nyini munde ya to ayo meri nome abo fo mo yeki jamana inkonna na ya meri kele mana chentre minko awa meri be ba yere koni jiji kele mana tampo minke be ba yere koni odi ya to ika jamana sharia ika jamana gafe abonyana ay respectera mais on be jiji ushi sharia be boli famo dama de nyonte me fantan sentala mena bina fantanka itaya nyamai nindi ya to akoko mamu be jamana koka kuku makosa mun be jamana koka olu makosa salite tugude aras 24 mimba kelela ferebe kanyini danka karnge de la parce que kele nyine de ni dankar la ne la doroko be bano mais olu ma fam ay balma
mbe vocal njoya ambe 23 minutes de la vocal indrona ni appeli folloy mais kirmu be ñefe de kirmu be ñefe wallahi fo be ñefe na yere klo donala aw ba fo ko me ne sigilen do kanju mende ka folo ne sigilen te femere kadi Allahu a'lam insha Allah ni alaka je fona ya soro mbe ka fende ñini kelena fona ya soro mawde mattomu fona ya soro te ka kelen kini horonya de mais daluya te baba bolo de ko fo ko jewye daluya kelen min tumbe baba bolo pour que kané baba abebe fo ngono de awa borana o de suro pour que ka jense beka mais pour que ka fo beka mais awa na yere ama magala de abebe ande konsili ya don chogomi pour que ka fo ku be ne magosa ni ne ma kelen bla abebe ande do be kasiyon ngodo de nyaji be boya video nunu kono ya anga continue nan tarambese be video enjoy ambe do ponjugoro kaneto ponjugoro nunte sene la foka burushi halbi alaka barka do chiela anti katinina ambe nyogombolo dande do ni tasma de do ambe be yakono ni hera de do ambe baki ni bonne de do ambe ba ku nyogombolo natate foite ante muso nyinina muso te che nyinina kono de an nana de anyi faso den kilewunde ambe de to nyana jamana yambali fendo de la jamana manga kambali menna Salut. Merci. Je suis un enfant pur, venant d'une femme pure qui m'a dit.